Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya kana abudu ya nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Afasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Wa ta'ala Allahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil karim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Wa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Wa lahu hamdu fis samawati wal ardi wa asiyya wa hina tusirun. Yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. A'udzu billahi syamil alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi syamil alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi syamil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anjalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Salamun ala nuhin fil alamin inna kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Allahumma inni asbatu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sirrin fa'at ni'mataka alayya wa afiyatak wa sirraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inni asbatu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sirrin fa'at ni'mataka alayya wa afiyatak wa sirraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inni asbatu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sirrin fa'at ni'mataka alayya wa afiyatak wa sirraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inni asbatu usyiduka wa usyidu amala arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wa la syarika lahu anna muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma inni asbatu usyiduka wa usyidu amala arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wa la syarika lahu anna muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma inni asbatu usyiduka wa usyidu amala arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wa la syarika lahu anna muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma inni asbatu usyiduka wa usyidu amala arsika wa malaikataka
وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك له وأن محمدا عبدك ورسوله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم إني أسألك من فزاعة الخير وأعوذ بك من فزاعة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستغير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وامن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي اللهم انت خلقتني وانت تهديني وانت تطعمني وانت تسقيني وانت تميتني وانت تحييني وانت على كل شيء قدير أسبنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أسبنا وبك أسبنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أسبنا وأسبى الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده
Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi hada min khalqik wa minka wa dakala syarika lak wa lakal hamdu wa lakal syukru ala zalik. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallahil azim wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallahil azim wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallahil azim wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama, subhanallah adada ma khalaqa fil ard, subhanallah adada ma baina zalik, subhanallah adada ma huwa khaliq. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama, alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard, alhamdulillah adada ma baina zalik, alhamdulillah adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah adada ma khalaqa fis sama, la ilaha illallah adada ma khalaqa fil ard, la ilaha illallah adada ma baina zalik, la ilaha illallah adada ma huwa khaliq. Allahu akbar adada ma khalaqa fis sama, Allahu akbar adada ma khalaqa fil ard, Allahu akbar adada ma baina zalik, Allahu akbar adada ma huwa khaliq. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adada ma khalaqa fis sama, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adada ma khalaqa fil ard, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adada ma baina zalik. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adada kulli dzarratin alfa marrah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adada kulli dzarratin alfa marrah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adada kulli dzarratin alfa marrah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin at-tahiba bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salama daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zaratan afa marrah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin at-tahiba bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salama daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zaratan afa marrah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin at-tahiba bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salama daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zaratan afa marrah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud ila akhirih wallahu a'lam. Alhamdulillah. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mungkin sambil menunggu tamu kita, saya akan bacakan langsung tentang cerita yang karena sebabnya Allah Subhanahu wa taala turunkan surat ini. Akan apa yang pernah terjadi dari umat sebelum kita. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ujian bagi mereka yang beriman. Ujian itulah yang akan menempa keimanan seseorang dan akan menjadikan keimanan itu menjadi jauh lebih baik, jauh lebih baik, jauh lebih sempurna dan seterusnya. Sini mengatakan ruwi an Suhaib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Suhaib bahwasanya Rasulullah bersabda, "Kana malikun fiman kana qablakum." Sungguh dahulu ada seorang raja dari umat sebelum kalian. Wa kana lahu sahir, dan ia memiliki tukang sihir. Raja itu memiliki tukang sihir. Falamma kabur qala lil malik inni qad kaburtu. Tatkala ia sudah tua,
Maka ia berkata kepada raja tersebut, sesungguhnya aku sudah tua. Fab'ath ilayya ghulaman u'allimahu sihr. Maka kirimkan untukku seorang anak yang aku akan ajarkan ia ilmu sihirku. Fab'ath ilayhi ghulaman yu'allimahu. Maka ia utus kepadanya, kirim untuknya seorang anak yang tujuan utamanya untuk dididik, untuk diajarkan kepada anak tersebut sihirnya agar mewarisinya. Wa kana fi tariqihi ila idza salak ilaihi rahib. Maka sungguh di pertengahan jalannya si anak itu kalau ia ingin pergi menjumpai belajar di tukang sihir, ada rahib, ada seorang pendeta. Bahasa kita ulama umat sebelum kita. Faka'at ilaihi wa sami' kalamahu fa'ajabah. Maka anak tersebut duduk namanya ke majlis seorang pendeta ustadz itu dan mendengarkan ucapannya, ceramah tausiahnya, fa'ajabah. Fa'ajabah maka ia merasakan ta'ajub. Senang atas apa yang ia dengarkan dari seorang guru tersebut. Fakana idza atasahid minan marra birrahib waqa'ad ilaih. Dan sungguh ia setiap kali mendatangi tukang sihir itu melewati si pendeta tadi, ustaz tadi, waqa'ad ilaih, dan selalu duduk untuk mendengarkan tausiah ustaz itu. Fa idza atasahir darabah. Maka apabila ia mendatangi tukang sihir, maka tukang sihir itu memukulnya. Wa idza raja'a minas sahir qad ila ar-rahib wa sami'a kalamah. Apabila kembali pulang dari belajar kepada tukang sihir tadi, kembali duduk kepada namanya si rahib tadi, pendeta tadi, dan mendengarkan ucapannya, tausiahnya. Fa idza ata ahlahu darabuh. Maka apabila ia kembali mendatangi keluarganya, mereka pun keluarganya memukuli anak tersebut. Fasyaka dzalika ila rahib. Maka ia mengeluhkan hal itu kepada si pendeta. Artinya dipukul tukang sihir, terus dipukul kalau ke rumah oleh keluarganya. Maka ia mengeluhkan hal itu kepada pendeta. Faqala idza khashita sahir faqul habisani ahli. Pendeta itu memberikan saran, jika engkau merasa takut kepada tukang sihir, faqul, maka katakan kepada tukang sihir itu, habisani ahli, keluargaku yang telah menahanku sehingga aku terlambat datang menjumpaimu untuk belajar. Fa idza khashita halak faqul habisani sahir. Dan apabila engkau takut kepada keluargamu, maka katakan kepada mereka, aku telah ditahan oleh tukang sihir sehingga aku terlambat pulang. Fa bainama huwa kadzalik. Di antara ia melakukan hal itu, ya, bolak-balik. Id ata ala dabbatin 'azimah qad habisatin nas. Maka tiba-tiba ia datang, tiba-tiba ada seekor namanya binatang yang besar yang telah mengganggu nama-nama manusia, orang-orang, sehingga menahan mereka tidak bisa melakukan aktivitas mereka. Faqal, maka ia mengatakan dalam hatinya, al-yawma a'lamur rahib afdal anis sahir. Maka saat ini, hari ini aku akan tahu pendeta itu lebih afdal atau tukang sihir itu lebih afdal. Fa akhadha hajaran tumagal. Maka ia ambil sebuah batu, kemudian ia berkata, Allah min kana amr rahib ahab ilaika min amri sahir faqtul hadhihi hatta yamdiyan nas. Sambil mengatakan, ya Allah, jika sungguh perkara yang berkaitan dengan rahib itu, pendeta itu, lebih engkau cintai daripada perkara yang datang dari tukang sihir itu, artinya ilmu yang aku pelajari dari tukang sihir, dari pendeta itu lebih baik daripada yang aku pelajari dari tukang sihir, maka bunuhlah hewan ini sehingga orang bisa melanjutkan nama aktivitas mereka. Faramaha faqatalaha. Maka dilempar itu binatang dengan sebongkah batu yang dipegangnya tadi. Kemudian tiba-tiba binatang itu mati. Batu itu bisa membunuhnya. Fama banas.
maka orang-orang bisa melanjutkan aktivitas mereka. Fa'atar rahib fa'akhbarah, maka ia mendatangi si pendeta, maka ia memberikan berita kepada pendeta tersebut tentang kejadian tadi. Faqala lahur rahib, maka pendeta mengatakan kepada anak tadi, "Ai bunayya antal yawm afdal minni." Wahai anakku, saat ini engkau lebih afdal dariku, lebih baik dariku. Qad balagha min amrika ma ara, sungguh telah sampai dari perkara yang berkaitan dengan engkau ini seperti yang aku lihat. Atas penjelasanmu tadi. Wa innaka satubtala, dan sesungguhnya engkau pasti akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in ibtulita fala tadul alayya, jika engkau diberikan ujian, masalah besar yang kau hadapi, maka jangan kau tunjukkan kepadaku, jangan pada ia engkau belajar dari aku. Pesan si pendeta tadi. Fakana al-ghulam yubrihul akmah wal abras, maka anak tersebut bisa menyembuhkan akmah wal abras, orang yang buta dari lahir, orang yang memiliki penyakit baros, belang, wa yudawin nas bisailil dua, maka dan ia mampu untuk mengobati orang-orang dengan berbagai macam penyakit. Fasami' jalisul malik wa kana qad ami, mendengarlah tentang kisah itu orang yang biasa duduk dengan si raja itu, dan dia buta. Fa'atahu bihadaya katsirah, maka ia mendatangi si anak dan mempersiapkan bagi si anak itu dengan hadiah-hadiah yang banyak sekali agar bisa sembuh dari butanya. Faqala ma hunalik ajma in anta syafaitani, maka ia berkata, semua yang kulihat dari harta ini semuanya itu aku akan berikan kepada engkau jika engkau mampu menyembuhkan aku. Ambil semuanya. Alhamdulillah Habib sudah datang. Qala inni la ashfi ahadan, maka ia berkata, sesungguhnya aku tidak menyembuhkan seorang pun. Innama yashfillah azza wa jalla, sesungguhnya yang menyembuhkan itu adalah semata Allah azza wa jalla yang maha agung maha mulia. Fa in amanta billahi da'autullah azza wa jalla fasyafak, jika engkau beriman kepada Allah, aku akan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada beliau, maka insyaallah Allah akan menyembuhkan. Fa aman billah fasyafahullah azza wa jalla, maka ia beriman kepada Allah, disembuhkan penyakit butanya. Fa'atal malik fajalas ilaika makana yajlis, maka ia mendatangi si raja, maka ia duduk dengan si raja sebagaimana biasanya ia duduk. Qala lahul malik, maka raja berkata kepadanya, man radda alaika basarak, siapa yang mengembalikan pandanganmu, penglihatanmu, sehingga engkau bisa jadi melihat kembali. Qala rabbi, orang tadi mengatakan Tuhanku. Qala walak rabbun ghairi, apakah engkau punya Tuhan selainku? Qal Allah rabbi wa rabbuk, Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibahu hatta dallahu alal ghulam, maka ia mulai mengambilnya, dihukumnya, dipukulnya, diadabnya, disiksanya itu orang sampai ia menunjukkan, kasih tahu si raja yang menyembuhkannya adalah si anak tadi. Faji abil ghulam. Wallahu alam, agak panjang nanti kalau diselesaikan, namanya ceritanya panjang nanti Habib tidak bisa ceramah. Satu lagi. Agak. Satu lagi ya. Ya, kita dengarkan. Nah, naqra hina yani jalsa fi syahr marrah. نقرأ في سور قصيرة من عما يتساءلون الآن في سورة البروج، الآن يعني فيما يتعلق بقصة أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، لكن الأمر إليك فانظري، الأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. Lama tuhib. Sallallahu alaihi Muhammad, dengarkan dari beliau ya. Saya berupaya untuk menerjemahkan semampu saya. Kalau ada yang antum tidak pahami nanti tanyakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin.
صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Tadi beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dan salawat kepada pemimpin para nabi rasul, Nabi kita Muhammad, keluarga, para sahabat dan semua yang mengikutinya sampai hari kebangkitan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kita dengan baik. Alhamdulillah alladzi wafaqana wa iyyakum li ada' salat al-fajr fi jama'ah والاعتكاف في بيت من بيوته سبحانه وتعالى وانتظار صلاة الإشراق والضحى ونحن في صلاة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من انتظرنا الصلاة. Alhamdulillah Allah sudah berikan kepada kita taufik untuk kita menghadiri salat subuh berjamaah. Kemudian alhamdulillah saat ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengaji sedikit ilmu pengetahuan yang tujuan kita untuk menunggu sholat isyraq berjamaah juga, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sabda, sesungguhnya kalian di dalam sholat selagi kalian menunggu sholat. Artinya Allah catat bagi kita pahala sholat sampai kita sholat isyraq. أيقظنا في هذا الوقت الذي هو حري على كل مسلم مؤمن بالله ورسوله أن لا يكون في مثل هذا الوقت إلا متيقظا عابدا لله سبحانه وتعالى كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر السيدة فاطمة إذا هي بعد الفجر أن لا تنام، فإذا دخل وجدها نائمة أيقظها وحرك رجلها حتى تقوم وتشهد هذا الوقت الذي عظمه الله وعظمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى ورسوله لا يحب من مؤمن أن ينام في مثل هذا الوقت العظيم. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di waktu ini waktu yang dianggap termasuk waktu yang mulia yang baik dalam syariat, dan kita alhamdulillah menghabiskannya untuk melakukan berbagai macam namanya kebaikan yang selayaknya bagi setiap muslimah, mukmin, mukminah untuk tidak namanya tidur di waktu ini. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu seperti ini melarang kita untuk tidur, sampai beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi anak beliau Sayyidah Fatimah, kalau ketika Rasulullah mendapatkan ia istirahat atau tidur di waktu ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangunkan Sayyidah Fatimah sampai beliau bangun, karena waktu ini adalah waktu termasuk waktu yang mulia dan memiliki kelebihan. وأجلسنا في مجلس العلم الذي هو الله سبحانه وتعالى أمر حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يزداد من العلم، مع أنه أعلم من في الأرض بالله وبأحكام الله وبما أراد الله سبحانه وتعالى. مع ذلك أمره الله سبحانه وتعالى وندب له أن يسأل من الله أن يزيده من العلم، وهذا العلم النافع الذي ينفع في الدنيا وينفع يوم القيامة. Alhamdulillah kita di saat ini belajar ilmu yang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau manusia yang paling banyak ilmunya, pengetahuannya, baik namanya dalam mengenal Tuhannya, dalam hukum-hukum agama syariat dan lain sebagainya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada Nabi Agung Muhammad untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tambahkan baginya ilmu. Padahal beliau adalah orang yang paling banyak ilmunya, yang menunjukkan senamanya itu bagaimana namanya kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga Allah pun memerintahkan Nabi Muhammad yang sudah banyak ilmu itu untuk minta agar Allah tambahkan baginya ilmu. العلم الذي ينفع في يوم القيامة هو علم الشريعة، العلم بأحكام الشريعة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والمراد برفع الدرجات لأهل العلم يوم القيامة
هم أهل علم الشريعة. فكلما ازداد الإنسان فهما في الشريعة ومسألة في علوم الشريعة زاد درجة عند الله يوم القيامة. Yang mana ilmu yang diperintahkan kita untuk kita cari itu ilmu yang bermanfaat, artinya bermanfaat bagi orang yang memilikinya dunia sampai kelak di akhirat. Dan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu syariat tentang hukum-hukum ibadat, bagaimana kita menjalankan dan lain sebagainya, yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kedudukan hamba-hamba yang beriman, dan hamba-hamba yang Allah berikan iman dan ilmu, Allah angkat kedudukan mereka jauh lebih tinggi dari hamba-hamba Allah yang beriman. Yang dimaksudkan ilmu dalam ayat itu adalah ilmu syariat. Ilmu syariat yang dengan sebab bertambahnya kita mengerti, paham apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, seperti yang disampaikan atau diajarkan kita oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita melakukannya. وكل ذلك سواء كان صلاتنا في الجماعة وحضورنا في مسجد بيت الله بيت من بيوت الله وحضورنا مجلس العلم وتيقظنا في هذا الوقت ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى إنما هو بتوفيق الله سبحانه وتعالى لا بحول منا ولا قوة. Dan hadirnya kita salat berjamaah di masjid ini dan datangnya kita ke masjid ini dan menuntutnya kita ilmu saat ini semua kita mampu untuk melakukan semata karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sebab daya upaya yang kita miliki. Ini sebab semata taufik anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sebab kita memiliki kekuatan sehingga kita mampu melakukannya. لهذا المؤمن دائما يسأل من الله الزيادة في هذه النعمة العظيمة نعمة التوفيق من الله سبحانه وتعالى أن يكرمه دائما بطاعته. Maka selayaknya bagi setiap kita sebagai hamba yang beriman untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu berikan ia taufik, agar ia mampu melakukan berbagai macam ketaatan yang diperintahkan. كما كان صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه يسأل من الله ذلك اللهم يا من وفقت أهل الخير للخير وأعنتهم عليه وفقني للخير وأعني عليه. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga menjadi panutan bagi kita untuk meminta taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau mengatakan dalam doanya, ya Allah, wahai Zat yang memberikan taufik kepada orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang baik sehingga mereka mampu melakukan kebaikan-kebaikan, maka berikan taufik ini ya Allah taufik itu kepadaku ya Allah sehingga aku mampu melakukan kebaikan-kebaikan itu. وهذا كما هو ذكر العلماء معنى التوفيق هو خلق قدرة الطاعة في العبد. الله سبحانه وتعالى يعطيك القدرة لأن تطيعه بها، لأن الإنسان كما ذكرنا لا يقدر أن يطيع الله بإرادته ولا يقع في المعصية بإرادته، بل إما يكرمك الله بالتوفيق أو يخذلك والعياذ بالله في الوقوع في الحرام والمعصية. Allah Subhanahu wa taala membuat kita mampu untuk melakukan ketaatan karena kemampuan itu adalah hakikatnya anugerah Allah. Ulama mengatakan taufik itu adalah khalqu qudrati ta'ah, diciptakannya kemampuan untuk melakukan ketaatan kepada seseorang hamba. Allah menciptakan kemampuan kepada seseorang hamba untuk melakukan ketaatan. Artinya ketaatan yang kita mampu lakukan itu Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki dan menginginkannya. Kalau dari kita sendiri kita tidak akan mungkin mampu melakukannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menghendakinya sehingga ia menciptakan kemampuan itu sehingga kita mampu untuk melakukannya. Begitu juga kalau kita melakukan hal yang tidak baik, begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan kemampuan kepada hamba tersebut untuk ia melakukan hal yang tidak baik, sehingga apa yang dilakukan oleh seseorang hamba itu, baik ia suatu kebaikan, begitu juga selainnya, itu ia lakukan itu mampu karena semata kekuatan yang dimiliki oleh mereka untuk melakukan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. هذا نعمة التوفيق، هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، يفرح الإنسان بهذه النعمة أن أكرمه الله بها
ولا يفرح العمل فقط، كون العمل هو يفرح أن الله يعني يفرح أنه عمل شيء من الصالحات، فليفرح بتوفيق الله له لعمل الصالحات حتى يكون أقرب إلى القبول، لأن الله سبحانه وتعالى يتقبل من عبده مهما كان عنده شعور أنه محتاج له. كل من كسر لله وشعور أنه محتاج لله قبل الله منه العمل الصالح. Dan selayaknya kita agar amal soleh dan kebaikan kita apapun ia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita melakukan amal soleh itu kita merasa gembira, bahagia, senang karena Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan bagi kita untuk melakukannya. Karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukannya, bukan hanya sekedar kita senang kebaikan itu. Kalau kita senang kepada kebaikan ini, kepada kebaikan itu, maka takutnya nanti kita lupa bahwasanya kemampuan yang kita miliki untuk melakukan kebaikan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting yang harus kita perhatikan agar beliau mengatakan amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merasa Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kita kebaikan sehingga kita senang bahagia karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal. Karena Allah Subhanahu wa taala senang kepada kita akan hal tersebut, kita senang karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal itu yang kita lakukan sehingga nantinya takutnya nanti kita merasa senangnya dengan amal sehingga takutnya karena kita tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menghadap dari Allah, takutnya kebaikan yang kita lakukan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. فلا يكون العمل الصالح مقبول عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا زاد صاحبه، ازداد بالعمل الصالح، ازداد انكسارا لله وخضوعا لله وخوفا من الله، كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، عندهم خوف من الله. كلما زاد العمل الصالح قبله الله زاد الخوف من الله، زاد الانكسار لله. أما الذي يعمل العمل ولا يزيده خوف، لا يزيده انكسار، هذا يخاف عليه أن يكون عمله غير مقبول، نسأل الله العافية والسلامة. Dan hendaklah setiap kita harus selalu merasa hina, dina, hancur di hadapan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dan selalu merasa takut. Dan termasuk namanya kita tahu amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan setiap kali kita beramal kebaikan maka bertambah takut kita kepada Allah. Setiap kali kita melakukan kebaikan maka bertambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan mereka mampu melakukan berbagai macam kebaikan tapi hati mereka merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut itulah ketika kita miliki, setelah kita melakukan kebaikan bertambah rasa takut itu, insyaallah amal yang kita lakukan dari kebaikan itu insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. هذا كما ذكر الإمام ابن عطاء الله في الحكم كما يقول: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. الذل والانكسار الذي موجود في قلب المؤمن هو أرجى إلى قبول الله سبحانه وتعالى من أعماله، وليست ظاهر العبادة لله سبحانه وتعالى. Karena itu dalam kitab Hikam Ibn Athaillah tadi beliau mengatakan barangkali suatu amalan yang dilakukan oleh seseorang hamba, barangkali suatu kemaksiatan, kesalahan yang dilakukan oleh seseorang hamba, tetapi mewarisi pada dirinya ia merasa hina, merasa hancur, menyesali perbuatannya, itu mungkin jauh lebih dekat daripada ketaatan yang dilakukan oleh seseorang hamba tetapi mewarisi dirinya merasa mulia dan sombong. Itu seperti itu. Artinya kesalahan yang kita lakukan, artinya yang diharapkan dari kita dari kesalahan atau kebaikan itu kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa lebih hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebaikan rasa itulah, bukan ibadat itu atau kesalahan itu yang menjadi ukuran
namanya diterima atau dekatnya kita kepada Allah dan lain-lain. Tapi perasaan itulah yang membuat kita menjadi insya Allah hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena kebaikan itu. وهذه علامات القبول كما ذكرنا. كلما ازداد عملك الصالح زاد انكسارك وخوفك من الله سبحانه وتعالى، كما نرى ذلك مثالا في الأولياء والصالحين والمتقدمين من العلماء. كلهم كلما زاد عملهم الصالح تجدهم زايد، يعني يزيد في قلوبهم الخوف والوجل والخوف من النار، الخوف من سوء الخاتمة. كما كان مثال لنا، يعني أعظم مثال من كانت الحولية حقه في اليوم الماضي، في اليوم أمس، عبد الله بن حسين بن طاهر. هذا له من الأعمال الصالحة الكثيرة، حتى قال بعضهم أنه لو جئنا بأشطر كاتب، يعني أحسن شخص يكتب يعني في الكتابة شاطر، يكتب أعماله اليومية الذي يقوم بها في اليوم والليلة، أعماله لم يقدر على إحصائها من كثرتها. الأعمال الصالحة يعني من كثرتها ما يقدر على إحصائها، مع ذلك يقول يا ربي ما معنا عمل وكسبنا كله زلل، لكن لنا فيك أمل تحيي العظام الرامة. ودائما يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا. من هذا؟ هو الذي له الأعمال الصالحة، ما عنده وقت حتى يعني يقع في المعصية، هو كل وقته حريص عليه أن يصرفه في طاعة الله. مع ذلك كل ما زاد عمله الصالح علامة قبوله أنه يزيد في خوفه من الله سبحانه وتعالى. وله كل يوم في اليوم والليلة 25,000 من لا إله إلا الله، 25,000 من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، 25,000 من يا الله يا الله. مع ذلك ربي ما معنا عمل، ما عنده شيء عمل، كلنا وكسبنا كله زلل، كله خطأ. Maka beliau mengatakan ya, termasuk yang ya membuat kita mungkin mengerti, memahami amal yang kita lakukan dari kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita merasa diri kita lebih takut kepada Allah. Semakin banyak amal kita amal kebaikan yang kita lakukan, semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti ya kalau kita lihat orang-orang dahulu, para aulia salihin seperti Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang kemarin diadakan haulnya di Hadramaut. Beliau namanya menghabiskan waktu-waktunya itu dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak ada waktu untuk selainnya. Sehingga ada dinyatakan bahwasanya andaikan ada orang yang jago nulis, pintar nulis, ia akan mencatat amal-amal yang dilakukannya, maka ia tidak mampu mencatatnya sampai selesai karena begitu banyak amal-amal kebaikan yang dilakukan olehnya. Tapi beliau mengatakan dalam syairnya di hadapan Tuhannya, Allah ya Rabb, ma ma'ana amal ya Allah, aku tidak punya amal kebaikan dan yang kulakukan kurang baik. Dan beliau mengatakan, ya Rabb, aku mengaku bahwasanya aku berbuat banyak kesalahan, tapi aku mengharap agar Engkau ya Rabb terima yang ada dari diriku yang sedikit ini. Padahal beliau menghabiskan waktunya 24 jam untuk namanya melakukan berbagai macam kebaikan. Di antara amal yang dilakukan olehnya yang banyak itu selain bikin karya tulis, ngarang kitab, begitu juga bikin syair-syair yang banyak, begitu juga mengadakan majelis-majelis ta'lim, namanya didatangi tamu-tamu dan lain sebagainya. Beliau setiap harinya istiqamah 25.000 baca la ilaha illallah, 25.000 la ilaha illallah, 25.000 salawat kepada Nabi besar Muhammad, 25.000 membaca ya Allah ya Allah. Lain baca Al-Qur'annya, lain dibaca Al-Quran di sholat duhanya, lain baca Al-Quran di sholat malamnya. Banyak begitulah, tapi kelihatan beliau mengatakan ya Allah, aku tidak punya amal. Begitulah seharusnya kita, dan itu menjadi tolak ukur bahwasanya amal yang kita lakukan itu diterima atau tidak. Sekali lagi, jangan kita lihat amalnya, tapi kita lihat taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala yang memudahkan kita untuk beramal kebaikan itu, sehingga setiap kali kita beramal kebaikan kita bertambah takut kepada Allah. وأعظم مثال أنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم الذي هو كل أعماله وكل حركاته وسكناته في طاعة الله سبحانه وتعالى. مع ذلك هو دائما في دعائه خصوصا في الآخر الليل يقوم يبكي من ماذا؟ خوفا على نفسه من عذاب الله.
يقول في دعائه أخاف ذنبي وأرجو رحمتك، وليس عنده ذنب قد نفى الله عنه الذنوب، بل غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مع ذلك يبكي ويخاف من عذاب الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما حد أفضل منه، هذا هو لنا أسوة كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Dan contoh yang paling terbesar bagi kita adalah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah menghabiskan setiap saat, waktu, detik, nafas, gerak-geriknya itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ia masih menunjukkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia dalam doanya, terutama di akhir malam, dalam sholatnya, dalam doanya itu dia mengatakan sambil menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, sesungguhnya aku takut kepada dosaku dan aku mengharapkan semata rahmat-Mu. Padahal sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diampuni yang lalu yang akan datang dari dosa beliau. Dan kita tahu Nabi Rasul itu tidak berbuat dosa, tapi karena rasa takut yang dimiliki olehnya, yang menjadi panutan bagi setiap kita, setiap kebaikan yang kita lakukan itu ketika menghasilkan rasa takut itu, maka rasa takut itulah yang namanya menjadi tolak ukur kita. Kita tahu bahwasanya kebaikan yang kita lakukan itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau adalah panutan. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, yang menjadi tolak ukur kita dalam mengikuti jejak langkah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin الوقت ما هو كبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم جميعا دائما بتوفيقه منه سبحانه وتعالى، ويجعلنا وإياكم من عباد الرحمن الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، دائما من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يرزقنا زيادة في العلم النافع كما كان صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك. اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. نسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا خير ما عنده ولشر ما عندنا، يوفقنا لكل خير ويعاملنا معنا الخير، وينظر لإخواننا المستضعفين في غزة وفي أكناف بيت المقدس وفي الشام وفي اليمن وفي العراق وفي جميع بقاع الأرض، يتولاهم بتأييده ونصره وعفوه سبحانه وتعالى ورحمته، وأن يكرمنا ويجعلنا وإياكم جميعا من أسباب نصرة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل أحوالنا، ولا يحرمنا خير ما عنده ولشر ما عندنا، يوفقنا لكل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Tadi beliau namanya membaca doa, Masya Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa-doa tersebut. Allahumma amin. Sekali lagi saya minta maaf kalau ada banyak kekurangan dalam terjemah. Kalau ada yang mau ditanyakan, fadhal. Karena masalahnya mungkin agak sedikit repot untuk dipahami. Jadi kalau mau ditanyakan, mumpung beliau ada, Bang, jangan nanti bawa ke rumah apa ya dan sebagainya. Jelas secara singkat beliau mengatakan, kalau kita melakukan kebaikan dan kita bertambah takut kepada Allah setelah melakukannya, berarti itu kebaikan insya Allah diterima oleh Allah. Kalau kita melakukan kebaikan bertambah sombong kita, merasa lebih baik dari selain kita, berarti tidak diterima kebaikan kita itu oleh Allah Subhanahu. Itu singkatnya Allah. Dan juga tadi ya, kebaikan yang kita lakukan itu, kemampuan kekuatan kita itu Allah yang ciptakan, bukan kita menciptakannya. Allah yang ciptakan sehingga kita mampu melakukannya. Begitu juga keburukan yang kita lakukan, Allah yang ciptakan kekuatan kita sehingga kita mampu melakukan keburukan itu, bukan kita. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti itu. Jadi fadhal, mumpung kalau enggak kita tutup.
Kalau ada yang tanyakan, fadhal. Sekali lagi saya minta maaf kalau banyak kekurangan dalam terjemah. Doa. 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 نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم زيادة في الدين آمين. وسعة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت آمين. آمين. آمين يا رب. بعد الموت آمين. عفوا من الحساب وأمان من العذاب ونصيبا من الجنة آمين. الله يرزقنا وإياكم نظر إلى وجهه الكريم برحمته يا أرحم الراحمين آمين. يرزقنا وإياكم من العقول والفرج Amin. ومن الأذهان أشفاء ومن الرزاق غزالها ومن العافية أكملها من الأخلاق أسيرها ومن الدنيا خيرها بالآخرة آمين يا الله. حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طيب عنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر وهب لنا كل خير وعاملنا معاملة أهل الخير وباركنا في هذا اليوم يوم الأعراف يوم الأزهر اليوم الذي هو أفضل أيام آمين يا الله. من أيام الأرض أن الله يوفقنا وإياكم فيه كل خير ويجعلنا وإياكم من أهل الخير أن الله يبارك لنا فيما أعطانا لا يفتنا فيما زوى عنا يعزنا آمين. بطاعته ويعزنا بمعصيته آمين. بارك لنا في أولادنا وأولادهم ووفقنا ووفقهم بطاعته ويرزقنا كلهم ويجعلنا من الذين آمنوا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يرفعنا وإياكم في مرتبة أهل العلم الذين يرفعهم الله يوم القيامة في درجات آمين. وإن الله يجعلنا وإياكم ويرزقنا وإياكم جميعا أن نكون من أهل ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله يجعلنا وإياكم متحابين في الله مجتمعين عليه متفقين عليه ويأخذ بنواصينا إليه إن الله يكرمنا وإياكم بمرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم برؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجاكرة وفي المنام وأن الله يرزقنا كمال المحبة آمين. والشوق له صلى الله عليه وسلم حتى يكرمنا برؤيته صلى الله عليه وسلم وأن الله لا يحرمنا خير ما عنده وشر ما عندنا يفرقنا في الخير ويعاملنا معاملة أهل الخير على أهله ومن هو الصالحون ومن يمون ومن هو في الزمان وأن الله يعمر وما أعاط بعلم الله وصالحين في الدنيا والبرزخ والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Qabbalallahu minkum.